Telefonoi Infinix Note Chill Pro, Note Chill Pro Plus, Note Chill خالی Infinix 0 30 همش آمد. این تلفن‌های 0 30 کنه. اکران شنتری اولینوی گشتگیه. تلفن تونکیه، سویتی گولچه، 108 مگاپیکسل основной камераш، 5000 мАh батарея, экранш боше 120 Hz кор мекне, JBL колонка боло поёнда ҳастай. Нархи боше 856 данный момент дар магазини Realphone 20500 рублай. Любой ҷои шаҳри Москва доставка дорем, Тоҷикистонам доставка мекунем. Так что заказ кардан гирин. Свети сафед шам ҳастай даналичи. Свети сафед, свети голдиш ва свети грин саузиш пушти боше эко кожай. Нархи ҳамаш ягай 8256 памят. و تلفن Infinix Note Chill Pro Plus. این تلفن 12 با 256 پامیا داره. این تلفن هم تونکیه основной камера ای باشه 108 مگاپیکسل کامera 5000 mAh باتری که JBL سترودینامیکا داره. دتا سیم کارت میبره جوی зарядкаш باشه Type C. اکران جنتری اولینوی گشتگیه. این تلفن безпроводной 20 وات 20 зарядка قبول میکنه. безпроводной رنگ آیفون заряд میگیره تلفنو. سه تا کامera یک تصویر که основной камера 108 مگاپیکسل یوراسونش 8 وات 5000 mAh باتری که در کامپلکتاسیا این تلفن هسته 100 وات 20 зарядка айнол тосада 40 минута пир میکنه و стекло انتری گشتگی داره. چخولی ماکس افتور. короче همه چی هسته просто میگیرین استفاده میبرین. و Infinix Note Chill هسته. Note Chill 21000 рублай. این تلفن 856 پامیا داره. کارکنش نرمال تلفن مایده که خیلی بسیار تون تلفنی کامپکت میپسن. این تلفن ما توصیه میتونم شما دا Infinix Note Chill 4 کنجا که مثلا دسته удобный ماشینه. این تلفن основной камера ای هم باشه 108 مگاپیکسل کامera. چخیلی نه طرزی کامراش هم شما نشون میتونم چخیلی کامera میکنه خودتون بخاطین. نرخی باشه 856 در مغازین ریالفون данный момент. نرخش 20990 рубль 8256 این تلفن 108 مگاپیکسل основной камераш 5000 mAh батарея که اکرانش باشه 120 Hz کار میکنه. از چت کپل از داروی اکران JBL سترودینامیکا داره بالا پایینده. دتا سیم کارت میبره در کامپلکتاسیاش 45 وات 20 зарядка стекло чехол блок همه چی هست. این تلفن هم безпроводной заряд میگیره. любой ҷои шаҳри Москва доставка дорем. так что заказ кардан гирин. рақамо дорем экран ва телефонҳои ҷада Technospark CS این تلفن نو برآمده. اکران 120 Hz کار میکنه. دیزاینش چک میبینید. دیزاینش رنگی رد میوری برآورده تلفن را. تلفنی Technospark CS основной камера ایش 5 مگاپیکسل کامera یک تصویر داره. سه تا کامera. خب اکرانش باشه 120 Hz کار میکنه. از چت کپلس باشه ای بارشای جوی зарядкаш Type C دینامیک بالا پایونده هست. جوی зарядкаш Type C جوی ناوشنیکش پایونده. نرخی باشه 4 با 128 که данный момент در مغازین ریالفون چقدر که میبینید 10990 рублай. و تلفن Technospark 20 Pro بسیار تمامتری تلفنی مخصوص باگاتی میپرسن. این تلفن کارکنش اکرانش 120 Hz کار میکنه. از چت کپلس ابارشای جوی зарядкаш Type C دینامیک بالا پایونده هم هست. سه تا کامera یک تصویر که آیفون ماننده ده. 108 مگاپیکسل основной камераш باشه 5000 mAh باتری که اکرانش 120 Hz کار میکنه. از چت کپلس ابارشای چقدر گفتم در کامپلکتاسیاش همه چی هست. просто میگیرین استفاده میبرین. процессорش MediaTek Helio G 99 32 مگاپیکسل фронтальный камера основной камераш 108 مگاپیکسل NFC قبول میکنه. این تلفنم نرخی باشه 856 данный момент در مغازین ریالفون 16990 рублай. так что заказ кардан гирем. ва телефони Technospark 20 Pro Plus ай 20 Pro Plus ай. این تلفن تونکی مایدک удобный JBL колонка داره. بالا پایونده جوی зарядкаш Type C دتا سیم کارت میبره. اکرانش باشه 120 Hz کار میکنه. از چت کپلس داروی اکران اینتری اکرانای 108 مگاپیکسل основной камерای. نرخی باشه 856 данный момент 19500 рублай. در разведкаш данный час сёх шумо аст. так что заказ кардан гирем. ва телефони легендарный телефони M Horse 20 Pro. این تلفن 13 مگاپیکسل основной камераш 5000 mAh باتری که اکرانش باشه 90 Hz کار میکنه. از چت کپلس ای باشه جوی зарядкаш Type C колонкаш только поёнда جوی наушникаш поёнда جوی зарядкаш Type C чиқай гуфтам در комплектасияш стекло чехол блок кабел ҳама чи аст. просто мегири истифода мебари. нархи боша данный момент 8490 рублай. заказ кардан гирем. ва нагуфта намуна да иҷа авиакасса ҳам аст. авиакасса ҳамин номеро занг мезанед. любой самти мақсад Тоҷикистон мерем, Ӯзбекистон граница любой самти дунё билетотона мегирам метиҳам. боварнокай. так что заказ кардан гирем. рақамо дар рӯи экран интизорем. Sen Antarktida bilet megiri? Antarktida. Bilet asta.
Антарктида ham даже билет мегирифта. Так что заказ кардангари рақамҳо дар рӯи экран.